Kasi yung pa ako. Ayun lang. Ako naglalaro, tinaas mo yung paa mo. Laas ko yung pa ako sa gaming chair. Ay, sa gaming ano ko. Sa gaming chair? Saan ka nakaupo? Sa gaming chair. desk ko. Hindi pag naglalaro ko sa ano. Hindi, nakailan paano? Wait, hindi ko... Ay, Nakaupo. kukunin ko yan ha. Kukunin ko yung ano na yan ha. Cam na yan. Aling cam. Yung cam. Ayun. Ba mo onte. Okay. Yan lang yan par. Pistol setup. Easy. Diba kita mo sa mid? BBB. Minda. May nag-smoke. Akin. May one way ka pala dyan. Ayaw ko pare. Sorry. Magre-reheat to. Sabi. Diyan na sila. 3, 2, Dito, dito. 1. Saan? Windows A. Sa ito. Sa A. Meron pa sa B ah. Ako na bahala sa B. Rotate na kayo. Careful sa mid. Ayun na. Tulungan siya. Tulungan niya. Ayun na. Gago. Ayun, gago. Napagpatayin si RJ dito no. Sa mid isa. Eh, naka-close play. Punta sila mid. Papuntang B. Binibreak yung door. Ako na yun, Eh, spike. dito si Gago. One enemy remaining. Ace! Give base! Ay, gagi! Sorry! Di ako nakilala. Layo eh. Hindi, magkakapero sila. Magkakaplan na eh. No one beats Ah, my wala, flying wala, wala. power. I got this. Crack na mga to. Gold. Silver. Ay, Kanina pa walang yung gold magsasalita. server na Walang yun. magsasalita. Walang mag-DJs. Yan na naman Natalo. tayo. Intro boys. Ito lang yung camera para. Sa taas lang ng... Kaya nga. Kasi meron ako yung camera nandun sa mga puno. Nakamute ka na. Tapos yung one way dito. Sino si Kita Jollibee mo. palabok? Hindi, nakakita ko na yun. Ako. Alam ko, ginagamit ko rin. Hindi ko i-smoke ah. May one way ka kami. Sige lang. Sabi. Dami sabi. Sabihin mo lang pag i-smoke. Wala B. Ay, wala. Spike planted. Shit. Nakaplant na. Ay. Sabi main. Baka may isa sa smoke. One enemy remaining. Grabe naman kayo. RJ, kunin mo na. Sa'yo na to. Intro. Hold ka. Ay, kinuha mo ni Sage. Nahanap ko yung... Sige lang, okay lang. Yung napala. Flawless. I'm out of here. Jackie Bear. My advice. Let's go. Ano oras kayo maglalaro bukas? Bukas ka agad eh, no? Tanghali. Alas ako, dos gabi. ng hapon. Ay, ano oras out mo? Wala ba kayong mga Go, pasok? go. Ang Pang hirap madaling na araw nun. ako eh. Uwi ko 11 AM. Kaya... Yung school ako eh, 5 to 10. 5 ng hapon? O 5 ng umaga? Hapon. Hapon. Keep yung umin. Basta araw-araw ko naglalaro. Yun lang yun. Mhm. Mga nagabi. Take Hindi, over. hindi kasi baka mag, Hard eh. baka mag-overtime Dami. kasi ko bukas. Baka mapaglaro. Baka meron sa Tambay. tiles. Tambay na Ayun lang na. ako sa inyo. Boom! Nice. Tiles tiles. 80 ano? 80 Sky 40 Killjoy. Bumalik. Bumalik. Dito pa dito. Dito na sa Elbow, spot. elbow. Bumalik na mod. Spawn. Wait. Abangan mo. Punta ka dito. Punta ka sa may back. Ayun na. Sabi na. Abot. Di ako abot. May Pina. isang market yata. Sabi na. Bina. Smoke mo ulit. Pasok na yan. Ayun na. Backside. Spike down B. One enemy remaining. Grabe. Oh, Grabe naman yun. Kurumami. pre. Alam mo, Sage, May extra. magsama na lang tayo sa iyo. Ito sabi ni Kimi. Paano feel ko hindi na tayo dito? Wala. Ako si Jollibee. Wala. Sana all?
palabok yan. Wala po ate. Naghahanap siya ng gaming. Jolib. Ano to? Cypher. Tenan. B. Enemy Ay, pwede pala dun sa taas na yun. Smoke. Hayop. Nice. Mid ah. Matras. Hiwa-hiwalay. One enemy remaining. Grabe naman yun. Tapos ikaw, binigyan ng ace power. Grabe naman yun. Hanep. Sana Okay lang. all. Okay lang. Go, go, go. Kasi grabe yung score namin ni Sage. Hindi ba kayo nababother? Oo Hindi, nga, ako lang yan. mamigay naman kayo ng kills. Hindi naman sige. yung panay kayo lang. Bother. Hindi, umuna kayo. Muna tayo. Umuna kayo. Umuna kayo. Pick kayo. Pick Muna kayo, kayo. muna kayo. Pick kayo. Pick kayo. Muna ka na, be. Umuna ka na daw. Dito na ako sa mid. At one. B. Nating. 40 omen. 40 omen remaining. dito. Tiles. Spike down mid. Asa tiles? Spike spotted mid. Backside. Tiles. Yan. Okay, Sa'yo. dito. O, diba? Ako, Putang ina. Patay ka. Joke lang daw. Bumalik. Last player standing. Bakit? Boom! What the fuck? Boss ka na ba nun? Tatlong ha daw. Nag-i-need one. Go, go. Ano yan? Tatlong ha. Sa kabila. Ito. Ayan kasi Asian No. Papi. Asian Papi. Magmi-mid tong mga to. And one daw. Dali. Magmi-mid na tong mga to. Oy, magbay ka, hoy. Oy, Bili daw. Uy. di. Bumili ka sa sarili mo. Sige lang. Okay na, partida mo. Mid. Uy, gago. Bili. Gago. Dami nyo nag-ano. Smoke ako. Fire in the hole. Spike. Uy! Spike down B. Satchel out. Enemy spotted B. Hello? Doon na. Close sa'yo. One enemy remaining. Careful. Dito. For you. Kasi spike. Ayun, andun. Tripwire destroyed. Reloading. Tripwire cage triggered. Gusto ng kill ni ano, Kate. Hindi ng Kate. Dito. Likod nyo. Ali. Di pa planted. Iikot Bumalik ka, yan. Paul. Papuntang B. 30 seconds left. May ult ka. Where is every 10 seconds Bumalik. left. 8. Dito. Pick mo. Spike planted. Last player Panalo standing. yan. You should run. Elbow. Ala, sorry, bobo ko. Good try. Wala. Ay pa. Sorry, bobo ko. Okay lang. Okay lang yun. Seven. Sorry, ang bobo ko. Okay lang. Umag-agree. Ganyan naman yan eh. Yan na. Coming na daw si Papi. Bahala ka dyan. May isa. Isa na kayo. Baka paano nga ako dito? Pinanginang. Kita lang sila sa mid ah. Ay, ko na lang to. Ba yan? Tumalon na naman ako guys.
Say. Yun na, elbow ah. Pasok na elbow. If kaya. Yun na, doon na. Sa site na. One mid. Go on mid. Hindi ko nagpa-plant. I've got your trail. One more mid. Caught one. Hindi ko napatay. Spike down A. Bahay na. Uy, nakaisa rin ako. Last player standing. Trick shots. Ano ba? Spike planted. Pick. Ano? Yun, nakita. Ito pa. Kaya natin ito yung ano rin. It's a prank. Yung pipick. Empty. Pepe. Pepe. Gotta go. I'm out of here. Ano ba? Bakit? Pipi. Buko na ba? Or Bila. Ano? Close. Spike planted. Na. Last player standing. Perfect. Close pala. Doon sila. Putang ito! Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya na. Once more into battle. Ito. I'm not tired. Are you? Hindi bibili yan. Ano main rank mo, Exy? Main rank ko? Oo, diamond ka? Go go. Plat 2. Plat 2? Ay, hindi pala tayo Black 2 episode 4. Hindi nga. Same dot yan. Naglugab ako. Sabi. Bila. Smoke mo par. Wala, hindi nila. Ay. Matras. Papuntang A. Tras ah. Pupuntang A daw. Pupuntang A. Breaking doors. Sa tiles. Dupik. Dami. Nasa mid ka. Ayun na. So dito na. Yung omen. Top mid. Sorry. 33. Hold lang, back na. Asa akin. Spike down A. One A-link. Healed my car. One enemy remaining. Wait for me. 30 Submit. seconds left. Calm down ah. Baka mag-ult yan. Baka mag-ult nga. Hilig Mag-ult dito, yan. dito. Punta na sa B. Hindi pa. Hindi ko kunin yung spike. My ult's ready. I'm out. Ang tanga naman yan. Reloading. What will it be this time? Jackie. Wala. Patterns emerge yet. Ah, naglalag daw siya. Pabili. My thanks. Sino? Si Kit. I'm out of here. Si Kit nga ba? Di ako? Si Aika? Ah, si Aika pala. Ako naglalaro. Oh. Nagtitipi-tipi. Ano daw? Magtitipi-tipi. Nagte-teleport ako. Hanggang FPS drop. Dami. Wag. Dami mo. Cover going out.
Open yung door ah. Bomb buddy out. Grenade. Shadows traveling. Here comes there. Tingnan mo ka. Bibi. You should run. 136 na. Last player standing. Nangyari. Spike planted. 136 kay. My ultimate is not ready. Only Sasaksakin ka pa na nasa likod, oh. super easy to pick off. Sheriff. Sheriff. Oo. Sumukha na to, bro. Sige. Smoke agad. Sumuk mo lang agad. Yeah. Shadows traveling. Dito. Smoke. Tag. Dito. Backside, blind ka. Dito. Spike One planted. kick na smoke ko. Last player standing. One enemy remaining. Chill, rest. B1. Your duty is not over. Backside. That's all. May baril dyan. May baril dyan. Time ah. Push niya sabay. Yun, market. Market. Nice! Good Promami. shit. Promami. Clutch. Promami. Asan? Promami. I am not just your healer. Ano to? Puro mami? Ano? Puro ma. Puro namin. Promami. Last round in the half. Puro pani. Sa akin. Please. Promami. Mami. Need a drop. Thank you. Go. Paklas na lang ulit ang dar. Gotta go. Bye daw po. Last round. Last round. Ay, may pera pala. Sorry. I will rip the light from them. Pabay. Ako na lang. Di abot pero. I've got your trail. Hello po. Mid da. Mid. Diyan na sa mid. Andiyan na. Oh, dito na. Ayun na. Oo. Sa may box. Spike planted. Last player standing. Bukas na yung market ah. Cage trigger. Goodbye. Ayan. Good try. Ano naman to? Switching sides. If they try something, Go. I'll see it. Yun lang yan, 6-6. May gusto ko. Nahulog yung ghost ko. May free go. Tingin siya na. May gusto ko. Nagulat ako. Tara, Sai. Try, ito. Kasi Where's the spike? Where's the dito yung spike? omen. Piplay close yan. Magpa-flash. Tara, rush na lang natin agad. Pangit yan eh. Iba. I need to blow something. Ingat sa elbow ah. Here. Pa-flash yan. There. Meron na. Kill me. I'm out of here. For you. Reloading. Spike down A. Ano? Elbow. Side. May flank ha. May flank. One dead. Ang tangina mo. One enemy remaining. Nice. Side. Nag-TP siya. Not ready yet. Wala. Here. Wala sa link. Not ready yet. I'm watching link. Shadows traveling.
Iba. 1 HP ako. Na. Pakaligod mo ah. Amen. Okay daw. Bahala kayo dyan. Di ako gagalaw. Magalaw yung ping niya guys. Dito. Galing ni Gago. Galing ni Gago. Lodi. They think they know pain. They can't begin to comprehend it. Gusto niyo magana, B? Ay, sa ilang. Set up yung killjoy dyan. Ay, hindi actually. Parang narinig ko na yun. Ilang ng hanggang hindi pa natatalo, no? Oo. Tama. May tama ka. Ilang lang eh. Hanggang di tayo natatalo. Tara. Alas peace. Ilang kayo ng A. It begins. Hindi tayo natatalo. A lang. Kapatay na yung camera ko. Wala pa rin. If there's a will, there's Bukas yan, no Elbow yan. Baka short Ingat. ulit. Close yan. Close yan. Close yan. Cover going out. Enemy Bago. spotted. Gala. Isa pa. Isa pa. Stay inside. Trade. You fought Nice. well. Ay, su. May baril ako dyan. Ay, su. Baril mo. Eh, likod mo. Likod mo. Ay ka. Likod mo. Barrier. One enemy remaining. Nice. May baril ako dito. Uy, naglag. Ay na, nag-TP. Ay, go good. Naglag si Nakapatay XT. din sa wakas. Nangyari kay X yun, wala internet. broken. Na internet. Gotta go. Okay. Sorry, binilos ko. Go, go, go. Gotta go. Alis muna ako sa stream. Ay, baka may nagbukas. Oh shit. Baka nga. Wala. KA lang kayo. Baka may nagbukas. A pa rin. A, may na-A. Help mo, help. Hindi, pati sa ano, wala. Isa pa. Uri. Okay lang ako. Okay ka lang, XC? Sa mid sila. Back dyan. Andito. Dito, nasa mid. Wag pick. Dito na, likod mo. Likod mo. Spike carriers down. One enemy remaining. Spike down. Attacker spawn. Pwede nakatatlo. I got spike. Gotta go. Tara. Nangyari kay X eh. B ata yan, ah. Almost out. Nawala yung internet. Ay, End of. I'm out of here. wala internet. Gotta jump. Nawala rin yung stream niya eh. Strike at their weak points. I'm If out that of link here. breaks, the rest will follow. Orb. My ult's ready. May pa rin ba? Pick tayo. Kulang tayo. Yeah, Wala play mid for top. pets lang. Nangyari doon. Baka March through them. si Dondo. Ingat. Pushing. Hindi, bumalik. Pushing mid ah. Ingat. Sorry boy, di ko nakita talaga. Sa loob. Meron pa dito. Here. Pwede mo i-rest later. Yun na, sa pamid. Try na mid. Rest mo ako. Kaya ba? Oo, kaya yan. Your duty is not over. So what I miss? Bomb buddy out. Wala ka na dyan. Killjoy turret. Satchel out. Bak. Satchel out. Uy! One enemy remaining. Tara. Nasa B yun, last B. Going A. Nice. Reloading. Nice one. Prepare yourselves. Ano ba score? We fight once again. 10-6. 10-6.
Here. Tayong orb. Kuhanin niyo, kuhanin niyo. Yari dun. Anong baril mo, Kate? Time. Wala Utang na. ina mo. Pero nagmomo. Sorry. Okay lang yan, lahat naman tayo nagmumuran. Wala nga lang Cover nagmamahal. going out. Bad trip eh. Ang ina, ba't mo bitalak? Utang ina kasi ni Batch. Spike down B. TP ah. Andito. Last player standing. Yung crosshair ko doon. Walang ace. Kulang kami. Oh, ace. Surrounded by minha família. Go, go, My bad. Na lang siguro tayo. Ako na lang mag-hold. Yung bandal, yung bandal. Yan na, kuro namin na lang, kuro namin. go, go, go. I need this. Ayun Wala. na, isang mix. Yung bal. Kaya pa. Yung bal, Kaya lang yan. Ito sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Ganun yung dididas na. May nandidi. Si Aika daw, si Aika. Ako nga. Yung sa ito, ha? Gusto mo live ko kung Traveling. Sa inyo. Mid, nag-push. Healing you. Lightning. Here. Careful. Market. Carrier is dead. Uy, puta flank. Spike down mid. One enemy remaining. Saan? Uwi ko. Sa'yo, Reyna. Ang iba. Ako na spike. Magsama-sama na kayo ko sa inyo. para- Sama-sama tayo. Nasa mid. Pwede mo. Cover going out. Okay, ayun. Ako Ang yun. bobo ko nun. Nasa mid. Ay, dito. Mid. Not Heal, ready yet. Imen. Last player standing. 40. Ang flash. Oh. Wag mong laruin. Ay na, finish. Patay ka ba? Bang. Once Bang, more bang. in the battle. Bang, I'm bang. not- Uy, go, go. meron pa yung bulldog ko, guys. Boy pa. Oh, men, Meron palit pa yung naman tayo. bulldog ko. Cute. Uy, I'm out of here. Uy, put. Okay. Bilan na lang. Gago! Sige, okay lang. Sino? I'm out of here. Piyang baril. Oy. Gago, kunin mo yung bulldog. I need this. Thank you. Oh, Puta na ba yan? okay na. Balag na yan. Nagpupush yun. Shadows traveling. ibang oh, gabo. Dito. Isa pa. I take May revenge top on you. May flank ah. Jeez. Shadows. Wala nang orb. Wall mo to close. Barrier created. Check Butas lang. yata. Sorry. Hindi ako. Hindi, meron, wala. Close yan. Dito. Here. Smoke mo. Not ready yet. Cover going out. Careful flank. Ayun, sa taas. Wala sa flank. Ayun na, trip. 131. Dito. Amen. Many enemies. Staan. One enemy remaining. Grabe naman kayo. Grabe naman to si Aika. Oh. Lexi, ba't tumatalon? I'm out of here. Secret. Point. After them. Towards their eternal Hindi nyo ano par, hindi nyo aim up ko. Nanalo pa sa wakas. Katapos Ay. kung tamalo na ganun. Di pa pala. Automatic headshot. Like pala yun. Gusto mo makita? Pakita ko sa'yo. Aim hack ko yun eh. Uy, ba't mag-aaris ka? May pera ka. Ganun. Ano Meron ako dito. trigger. Ala ka. Cover going out. Sabi sa'yo eh. Careful market ah. Go, go. Shadows. I've got your trail.
Satchel out. Sa market na yan. Kaliwa. Yung mga na-knife. Dito. Ultimate is ready. Dalawa mid. Ah, Dito, tao dito. Go A. Ayun na, Rest mo ko. wala ka dyan. The heck? Wala ka dyan. Too far. Dito. Wala nang flash yan. Dito na yan. Siguro mo. Wall raised. Plan for open. May ano ka, may ult ka. Pilitiin mo sila. Here we go. Na, dito. Stun. Stand. Last player standing. Stun yun. Stun yung dalawa. Stun yun. Di ka puta. Iwan na nga. Wag. Sorry. Okay lang. Good. Uy, tapusin na natin. Puta na yung pagkain ko. Huwag ka na kumain. Ako nga, di na natutulog eh. Wala. Ay, gaga. Ayun, Kain na niya eh. kain ko par. Ano ba binili mo pagkain? Jollibee. Okay lang. 7 Ano par? Tangin na pag Jollibee boy. Get ready. I go fast. Hindi. Ewan ko na lang. I need this. Napakalapit lang ng Jollibee sa atin. Baka eh. Punta pa ako na eh. Go, go, go. Brentwood. I'm out of here. Buti nga kayo, malapit ng Jollibee. Hindi ko nakuha yung ano ko ngayon. Yung reaction time ng baba. Okay lang. Uy, naman ganito maglaro. Killjoy. Set up dito. Cover going out. There. 1 mid. Killjoy trip. Ano yan ah? Corner. Ba't kasi ako nauna? Mauna ka. Nice. Shadows traveling. Ayun o. Blinded. Eh, likod mo! Rest mo. Gago, meron pa sa likod. Wait. My Dito. ultimate is ready. Fire in the hole. One enemy remaining. Sa akin. 40. Wala magpa-plan. Ano mo? Attackers win. Ba't parang may narinig ako na naksak? Don't mess with me. Ewan ko sa'yo. Sino yan? Okay, sub. Good